ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಏಸು ರೂಪವೇ ಏಸು ರೂಪವೇ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಏಸು ರೂಪವೇ ಏಸು ರೂಪವೇ. ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ. ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ. ಜಗತ್ಪತಿಯೇ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಏಸು ರೂಪವೇ ಏಸು ರೂಪವೇ. ಹಸುಗಳ ಕರವಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೂಪ ತೋರುವ. ಹಸುಗಳ ಕರವಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೂಪ ತೋರುವ. ಬಿಸಿಯ ಹಾಲಿಡುವಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ. ಬಿಸಿಯ ಹಾಲಿಡುವಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ. ಮೊಸರ ಕಡಿಯುವುದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಾ ನಿಂತಿರುವ. ಮೊಸರ ಕಡೆಯುವುದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಾ ನಿಂತಿರುವ. ಹಸನಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆಲ್ಲುವ. ಹಸನಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆಲ್ಲುವ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಏಸು ರೂಪವೇ ಏಸು ರೂಪವೇ. ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ. ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ. ಜಗತ್ಪತಿಯೇ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಏಸು ರೂಪವೇ ಏಸು ರೂಪವೇ. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿತಾನಿರುವ. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿತಾದಿರುವ. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದು ಮೆಲುವ. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದು ಮೆಲುವ. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುತ್ತಿರುವ. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಥ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುತ್ತಿರುವ. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ ಚಂಡ ನಾಡುವ. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ ಚಂಡ ನಾಡುವ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಏಸು ರೂಪವೇ ಏಸು ರೂಪವೇ. ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ. ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಏಸು ರೂಪವೇ ಏಸು ರೂಪವೇ. ಹಿಂದೆ ತಾ ನಿಂದಿರುವ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ. ಹಿಂದೆ ತಾ ನಿಂತಿರುವ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ. ಇಂದು ಮುಖಿಯರ ಕೂಡೆ ಸರಸ ಮಾಡುವ. ಇಂದು ಮುಖಿಯರ ಕೂಡೆ ಸರಸ ಮಾಡುವ. ಬಂದು ನೋಡೆ ಯಶೋದೆ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಂದು ನೋಡೆ ಯಶೋದೆ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಏಸು ರೂಪವೇ ಏಸು ರೂಪವೇ. ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಏಸು ರೂಪವೇ ಏಸು ರೂಪವೇ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಈ కీర్తనలో యశోదే నిన్న కందగే. యశోదమ్మ నీ యొక్క పిల్లవాడు నీ బాలుడు నీ కుమారుడు కృష్ణుడికి ఏ స్వరూపం అది ఏ స్వరూపం కాదు అంటే తెలుగు వాళ్ళు ఇది కన్నడ భాష. ఏ స్వరూపము అంటే ఎంత అద్భుతమైన రూపము అని అర్థం. అంతేగాని వేరే విధంగా ఏ స్వరూపం అని అనుకోకూడదు. ఏ స్వరూపమే ఎంత అద్భుతమైన రూపము. శిశువల్ల వాడు పిల్లవాడు కాదు. నీ యొక్క కుమారుడు నిన్న మగ నీ కుమారుడు కృష్ణుడు చిన్న పిల్లవాడు కాదు పసివాడు కాదు. కృష్ణ జగత్పతియే జగత్తుకు పతి జగన్నాథుడు. ఆయన జగన్నాథుడు. ఆయన చిన్న పిల్లవాడు కాదు అని వర్ణించేటువంటి అద్భుతమైన కీర్తన. కాబట్టి మీరు వేరే రకంగా భావించాల్సిన అవసరం లేదు. నేను
ఈ పాటలన్నీ కూడా పూర్తయిన తర్వాత అన్నిటికీ కూడా అర్థాలు చెప్తాను. అప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ముందుగా వేరే భావన రాకుండా ఉండడానికి చెప్తున్నాను. హరే శ్రీనివాస.